galing. Iba-iba. Ang cute. Talaga? Oo. Bien sûr, à gauche, une dernière vue sur le chevet de la cathédrale Notre-Dame de la Iglesia de Manuel. Returning already. Señores y señores, a la izquierda una última vista de la catedral Notre-Dame。女士们、先生们，或者可以看到巴黎圣母大教堂的后边。Yeah, if we went further down the river, that's where our hotel is, like another 2 kilometers. We'd take the subway. Yeah, you guys have a good one. Your hotel is more central. Oh yeah? That's exciting. Dans la tour Eiffel à nouveau, nous passons de côté de de ambassador de Saint-Louis. Vamos ahora hacia la torre del lado de la isla de Luis. 继续往海北海大的方向走，经过路易斯号的路边。Devant nous, le pont le plus romantique de Paris, le pont Marie. On va sur ce circuit fermé des yeux, les personnes sera réalisé pendant le passé. Ladies and gentlemen, the last symmetric bridge in Paris, the Pont Marie Bridge. Close your eyes and make a wish for a city on the edge and it will come true in the end of the year. Señores y señores, delante de nosotros el puente más romántico de París, el Pont Marie. Al pasar debajo del puente, cierre los ojos y pide un deseo. Este se cumplirá. También debe aprovechar para darse un beso。女士们、先生们，在我们年轻的这看翠慢慢的脚马一脚，缩小小心窝，闭上眼睛，吸入莲台，接回视线，我们顺着距离接吻。Après le pont Louis-Philippe devant nous avec l'histoire de l'hôtel de ville de Paris que vous verrez sur la droite dans quelques instants. The commentary goes on with the story of the Hotel de Ville, the city hall of Paris that you will see on your right in a few moments. El comentario continúa después del puente Louis-Philippe delante de nosotros con la historia del Hotel de Ville, el ayuntamiento de París que puede ver sobre la derecha del barco dentro de los momentos。的一度角之后，继续为你解说巴黎市中心的历史，然后你将很又会看到它。Yeah.
simbahan dyan, oh. Oh, yeah. Nako, bawal. Hinuli sila. Bawal.